Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching Learn with Sidra. I hope you all will be fine and shine. वैसे तो हज वही होता है जो हम मक्का मुकरमा में जाकर परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इमेजिन करें कि आप हज कर रहे हैं, वो भी घर बैठकर, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए डिजाइन की गई है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा ही महसूस होगा जैसे आपने भी हज परफॉर्म कर लिया है। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिचुअल्स ऑफ द 10 डेज ऑफ जिल हज, और यू कैन से जुल हज। कुछ लोग जिल हज बोलते हैं, कुछ लोग जुल हज बोलते हैं, और कुछ लोग जुल हज्जा भी बोलते हैं। सो ऑल आर करेक्ट। ये जुल्हज के पहले 10 दिन हैं। These are the first 10 days of जुल्हज। इन दिनों की बहुत फजीलत है। These days hold great virtue. Virtue फजीलत। These days hold great virtue. इन दिनों में इबादत का सवाब बहुत ज्यादा है। Worshipping in these days bring immense reward. Immense बहुत ज्यादा, reward सवाब। हाजी इन दिनों मक्का में हज की तैयारी करते हैं। Pilgrims prepare for Hajj in Makkah during these days. Pilgrims हाजी prepare तैयारी करते हैं। हज के अहम मुनासिक, मेन रिचुअल्स ऑफ हज। द फर्स्ट वन इज वेयरिंग द एहराम। एहराम बांधना। हाजी एहराम बांधकर नियत करते हैं। द पिलग्रिम्स वेयर एहराम एंड मेक द इंटेंशन फॉर हज ऑन 8th जुल्हज। नियत और तलबिया। Intention and recitation of talbiya. It is started on 8th Zulhaj. Labbaik Allahumma labbaik. Here I am. O Allah, here I am. मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। Here I am. मैं हाजिर हूँ। यू हैव नो पार्टनर। तेरा कोई शरीक नहीं। Here I am. मैं हाजिर हूँ। इन्नल हमदा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। Verily, all praise and blessings are yours. बेशक तारीफें और नेमतें तेरी ही हैं। And all sovereignty, और बादशाही भी। You have no partner. तेरा कोई शरीक नहीं। Verily, बेशक। All praise, तमाम तारीफें। Blessings, नेमतें। Sovereignty, बादशाही। मनास्के हज में से तीसरा है वकूफ़ अरफात। Staying at अरफात। अराफात में वकूफ हज का सबसे अहम रुकन है। स्टैंडिंग इन अराफात, इट इज कॉल्ड वकूफ, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ हज। 9 जिलहज को हाजी मिना से अराफात जाते हैं और जोहर से लेकर मगरिब तक स्टे करते हैं। मुजदलफा में रात गुजारना, ये चौथा मनासिक हज है। स्पेंडिंग द नाइट एट मुजदलफा। मुजदलफा में रात का क़ियाम और मगरिब व इशा एक साथ अदा की जाती हैं। इन मुजदलफा पिलग्रिम्स spend the night and combine Maghrib and Isha prayers. This activity, Arafat to Muzdalfa, is performed on 9th Zulhaj. Number 5. Rami Jamrat.
یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، اسٹوننگ دا پلرس۔ 10 ذی الحج کو مینا میں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اسٹوننگ دا ڈیول از پرفارمڈ ان مینا آن 10th ذی الحج۔ نمبر 6، قربانی کرنا، آفرنگ دا سیکریفائس۔ قربانی 10ویں ذی الحج کو کی جاتی ہے۔ The sacrifice is offered on the 10th of ذی الحج۔ 7واں مناسک حج ہے حلق یا قصر، یعنی سر منڈوانا، شیونگ اور ٹریمنگ دا ہیئر۔ نمبر 8 پہ مناسک حج آتا ہے طواف زیارت۔ طواف خانہ کعبہ کے گرد 7 چکروں کا نام ہے۔ طواف is the act of walking 7 times around the Kaaba۔ 9واں مناسک حج ہے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، سعی بٹوین صفا اینڈ مروہ۔ سعی حضرت حاجرہ کی سنت ہے۔ سعی is the tradition of Hajra علیہ السلام and it is done on 11th and 12th ذی الحج 2 days۔ 10واں مناسک حج ہے طواف وداع، فیئرویل طواف and it is done before leaving مکہ۔ 9ویں ذی الحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ The 9th of ذی الحج is called the day of عرفہ۔ یوم عرفہ کا روزہ بہت فضیلت رکھتا ہے۔ Fasting on the day of عرفہ holds great importance۔ حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ Pilgrims gather in the plain of عرفات۔ حاجی مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ The pilgrims set out towards مینا۔ مینا میں حاجی خیموں میں قیام کرتے ہیں۔ In مینا the pilgrims stay in tents۔ رمی کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ After the stoning the sacrifice is performed۔ ان دنوں میں تکبیرات پڑھنا سنت ہے۔ Reciting تکبیر during these days is سنہ۔ تکبیرات تشریق 9 سے 13 ذی الحج تک پڑھی جاتی ہیں۔ The تکبیرات of تشریق are recited from 9th to 13th ذی الحج۔ تکبیرات: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ is great he has no partner and Allah is great۔ یہ دن ہمیں تقوی اور قربانی کا پیغام دیتے ہیں۔ These days give us the message of piety and sacrifice۔ piety تقوی، sacrifice قربانی۔ طواف کرتے وقت دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ Prayers are made during طواف۔ Prayers are made during طواف۔ طواف کرتے وقت دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ حاجی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ The pilgrims are the guests of Allah۔ Guests مہمان۔ The pilgrims are the guests of Allah۔ ان دنوں میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ In these days every good deed is multiplied many times۔ مسلمان ان دنوں میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ Muslims give charity during these days۔ Charity صدقہ و خیرات۔ یہ دن اپنے گناہوں سے توبہ کا بہترین موقع ہے۔ These days are a great opportunity to repent for one's sins۔ Repent پچھتانا ہوتا ہے، یہاں توبہ کے میننگز میں استعمال ہوا ہے۔ sins گناہ، opportunity موقع۔ ہمیں ان دنوں میں دل سے
اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. We should turn sincerely to Allah during these days. کون سے دن؟ حج سے پہلے کے دن، یعنی ذوالحج کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اللہ ان دنوں کی عبادت کو بہت پسند فرماتا ہے. اللہ loves worship during these days greatly. ایٹ دا اینڈ چھوٹی سی وضاحت کہ تمام مناسک حج کو ڈیٹس کے ساتھ واضح کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو سینٹینسز لیے گئے ہیں، ایونٹس لیے گئے ہیں، ان میں ڈیٹس کو شامل نہیں کیا گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنے گھر بلائے اور اس سعادت سے بہرہ مند فرمائے. آمین ثم آمین. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو پہ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ کی امان. سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں.